50% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू। सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। Narok budareng srengna ni bagui thai kahamnai tugutong hengke tabuk te wanana nangya Rajashri College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission chengere zakha Rajashri College of Education and Skill onorok kahamkuk campus by kerengi manai te oronorok ni kaham thinang ni bagino snamjak tongo modern classroom kaham lab kaham library tei kwbangma activities rok Rajashri College of Education and Skill kwbangma course baino rongsung rujagui tongo aborok wngkha education English political science kok borok sociology philosophy physics chemistry mathematics botany human physiology zoology and skill development norok oroni bisingo kahamko course choose khai rongsrungni manai tei norok oro scholarship bai bo rongsrungnani sep kahamani manai hingke tei talle di tabuk no admission ni bagui borok bai kereng di hambai। क्या आपके पास पुराना गोल्ड ज्वेलरी है जो अब आप पहनते नहीं? तो अब समय है उसे नई पहचान देने का। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स में लीजिए ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का फायदा। अपना पुराना सोना लाइए और बदलिए उसे नए हॉलमार्क्ड गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी में। 100% ट्रांसपेरेंट प्योरिटी टेस्टिंग, करंट मार्केट रेट के हिसाब से बेस्ट वैल्यूएशन और पूरा भरोसा। आज ही विजिट कीजिए स्वर्ण कमल ज्वेलर्स। पुराना सोना, नई खुशियाँ। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Khulumka ang Sunita Murashing, narugzoto no lam sho go sinita bukshak zorani kok borok kok tumawo. Pulano faidi na leyano tinini kok tumawo khorogrok. Kathak dole amsani shomirdas mungui khoroksa borok bathak takman ninatui amsani lokorok zoli zagalayu. Apari mungu khorongzak tone khoroksa boroni nok shobai shukro khaimani yagulo. Horshok sawe Romani party ng party ka. Party muna tiya amsi gananggoy tapazaka 163 DNSS. Krasula Housing Montri Okran Manza Mungo Klaizaka Tripartite More Sign. Manzaka Montri Sodang Sodas Montri Shuka Soranwatino Kobe Pekomanadongo. Krakshalo virtual ni Bishingti Klaizamuni Hakotani Hubar Montri Shivraj Singh Chauhan by Kaisha Koksa Pandawa Asoka Hasini Hubar Montri Rotalalna. Junior multitasking operator groups in non-gazetted ni bago 186 asok thai sopong sangai ziar bitini Bishingti. Tabuni simi ZBT AGMC ni doctor of private practice khai mangla. Tamani hinke boroni basic salary ni 20% kabang khai rusaknai. Abai hini no khasuni Montri Shobawan harta ka koshimok Krakshalo Kaisha Koktham Panda khai okong shaka Montri Shasanta Chaudhary.
Tripura Hospital drugs edited kabang ongoi tongkha abonoti habang wana mawok laizak thongmuni bisunti drugs samungni yakni katui mano drugs razu para agulini NSRCC wo 37 senior jala 34 senior burete 9 under 17 chikla shikle dong state level ni basketball thongmungno sensu romani panda okoksanan thangai okongno shaka hasini montrokra professor Rokumani Shaha Pwede ko kumani bising tu'y melagor komol khet amsiyo chay tu'y neto mungko ongkore kung sa bulero mal kung kumansa ka bisrakat kaya bapati mungko koroksan of ano romiman mani ko kumakure. Tabukok tuma shukroboy. Kathal tole amsani shomirdas mungoi khoroksa borak bathar sakman ni toi amsani lokorok joli jagalayu apati mungo khorongsak tone khoroksa boroni nok sobai shukro khlaimani yagolo horshok sawoi romani party mung party kha party mung ti amsi janangoi thabaza kha 163 BNSS আপনারা সবাই বাড়িতে যান এই জায়গাটা খালি করুন এক্ষুনি ডিসপার্স করুন আপনাদেরকে বারবার বলছি তাহলে আমরা বল প্রয়োগ করতে বাধ্য হব सब लोग अपने घर में जाएंगे अंदर सब घरे যান তাড়াতাড়ি ডিসপার্স Sikangni shimi kok banglajak tongmani no tuyu shomir das no tangshal horo amsini shopon sutro dor de garbai shuri batharka hene kashamani kok shu samu apate munote amsini lukorok zoli laizak paithago krakshal sharigo zoli jak amsini lukorok pati mungo korongjak tongne korokso borok ni tong thainok shok sawitra laikha akok tuma man khan kinu pati mung thai thango shogika fire service day amtuli thanani police day shaldang khangoni SP namit pathani duitol mumbai police bahini ni kaisa team pati munote no tung plazak amtuli thanani kathal toli amsini lukorok अभी बीच में एक आगजनी की घटना यहाँ पर हुई अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है फायर टेंडर भी यहाँ पर आ गया है और जो यहाँ भीड़ जमी थी उसको भी हमने डिस्कस कर दिया कितने घर आग लगी यहाँ पर दो बाड़ी में जो है घर में आग लगी है अभी फायर टेंडर जो है वो कंट्रोल कर रहा है असेसमेंट अभी चल रहा है कि कितना डैमेज है abai kono ashlo no kok sok sok jangmani kok tuma man khan kinu pati mung thai thangu shogoi ka halsa police ni aije manjak itbar abani aglo no amsini tong kasang no kifle tu bunani bagai 40 hours ni bagai thefazaka 163 BNSS না এখন আমার সিচুয়েশন ইজ আন্ডার কন্ট্রোল কি মনে করা হচ্ছে যে এখন পর্যন্ত আসামি কি আপডেট যাদেরকে যে দুজন আছে ওদের অ্যারেস্ট করা হয়ে গেছে যাকে মারা হয়েছে তার ডেড বডি কখন নিয়ে আসে এটা পিএম হচ্ছে বাকি প্রসিডিউর হলে নিয়ে আসে নাম কি তাদের নাম তো বলতে পারবো না বাই রিসেন্ট সুপ্রিম কোর্ট গাইডলাইন উই ক্যানট ডিসক্লোজ দ্য নেম হ্যাঁ এলাকাবাসীদের একটা অভিযোগ ছিল যে তাদের মধ্যে যে নিগো বাণিজ্য নিয়ে একটা প্রচন্ড ঝামেলা ছিল বেশ কিছুদিন ধরে এই রেস কেন্দ্র করে হয়তো এই ঘটনার একটা প্রাথমিক whatever it is it will be taken into account investigation is underway it will be disclosed পরিস্থিতি এই মুহূর্তে দেখা যায় বাড়ি করে অ্যাটাক করা হয়েছে না this minimal যে ধরনের যে মাস ছিল but we have managed to dispose them all but is the minimal damage whatever the boundary fencing amsini lukorok ni tungfla mung tabuk fano payakhu abani baginu paithago thefajangna ni nangkha 163 BNSS amsini tong kasang kifili tubnani bagai rezakha kabangko police bahini rongno Kraksula Housing Montri Okrani Manjak Mungo Klaijaka Tripartite Mo Sign Manjaka Montri Shodang Sodas Montri Shukla Saranwati no Kobe Te Kobranatong Ro
Asal Hasani Textiles no Sukangai Telangan Nibagai Drabra Hapang Animal Resource Development Department National Dairy Development Board Day Gomoti Cooperative Milk Producer Union Limited ni Bishango Kaiza Khatri Party Moss Signature Habani Agluna Ashani Pandano de Kokshaka Hasani Montrokar Professor Dr. Manik Shaha अगर जो आपने बताया कि रिवोल्यूशन वाइट रिवोल्यूशन ये त्रिपुरा में भी तो होना चाहिए सभी बड़ा बड़ा प्रदेश में होगा तो त्रिपुरा में कैसे नहीं तो आपने पूरा सर्वे भी किए हैं यहाँ पर और मेरा पास जो कागज है मैंने देखा ये पढ़ रहा था मेरे गाड़ी में उसमें मैंने देखा जो एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमारा इसमें जो त्रिपुरा लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी है उसमें तो प्रोमोटिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसके बारे में भी बात हो रहा था मैंने होम मिनिस्टर साहब पूछ रहे थे यहाँ पर होता है कि मैंने बोला हाँ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो होता ही है और साइंटिफिक ब्रीडिंग प्रैक्टिस एंड कैटल इंडक्शन प्रोग्राम इसमें हम लोग पहले से काफी जिस तरह ग्राफ आपने देखा है भी ग्राफ त्रिपुरा में भी यहाँ पर आगे बढ़ा 6.5% पर कैपिटा यहाँ पर बढ़ रहा है और एनुअल रेट ऑफ द 6.5% और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क त्रिपुरा में अभी 173 ग्राम पर हेड पर डे ये नॉर्थ ईस्ट में हाईएस्ट है नॉर्थ ईस्ट से जो अष्टलक्ष्मी में हम लोग हाईएस्ट है और गोमती कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड इनके बारे में रतन बाबू ने पूरा डिटेल बताया कब क्या हुआ तो कुछ दिन पहले मुझे याद है वो यूनियन मिनिस्टर भी आए थे वहाँ पर वहाँ जाके हमारे साथ मेरा मिनिस्टर भी थे तो हम लोग वहाँ इनोग्रेशन भी किया तो 40,000 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे क्या कैपेसिटी है मैंने इसको प्रोसेस करने के लिए अब यहाँ पर तो कम है तो आपको तो आज थोड़ी पहले आपसे बात भी हुआ था तो इसलिए वहाँ तो प्रोडक्शन आपके पास स्पेस है आप अगर जिस तरह आप लोग काम करोगे तो ये स्पेस खाली है तो इसीलिए वहाँ तक आप पहुँच सकते हो तो ये करना भी है क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग लगाए हैं और आपको तो मालूम ही है ये मुझे लगता है आने वाले दिन भविष्य फ्यूचर में हम यहाँ पर जैसा अभी भी बन रहा है लेकिन और भी अच्छा बनना चाहिए टोन्ड मिल्क उसके बाद स्कीम्ड मिल्क लस्सी आइसक्रीम अभी भी बन रहा है लेकिन उसका प्रोडक्शन भी जब वहाँ पर प्रोसेसिंग ज़्यादा होगा ज़्यादा आएगा तो ये भी बढ़ेगा पनीर दही घी स्वीट्स और भी बहुत सारे चीज़ ये आपको तो टेक्निकल सपोर्ट अब लीजिएगा और यहाँ पर जो एनडीडीबी तो कहते हैं फुल नेम है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ये स्टेट्यूटरी बॉडी है और एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इट फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री तो इसीलिए ये मुझे लगता है आप लोग का जो काम करते हैं प्रमोशन करना है और सबसे बड़ी बात है ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तो आपके तो कोई तो उस हिसाब से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये काम है स्टेट में अगर हो सभी स्टेट अगर आगे बढ़े और मिल्क को लेके आप देखिए पूरा अभी गुजरात कहाँ से कहाँ पहुंच गया इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं त्रिपुरा क्यों अपना हिसाब से जितना हो सकता है हम लोग वहाँ पर इसका प्रोडक्शन बढ़े और मेन चीज है जो हम लोग का गोपालक है जिनको हम लोग पशुपालक भी बोलते हैं या जो इनका जो हम लोग फार्मर्स अभी कृषक में भी आ जाते हैं इनका भी आय बढ़ाना उनको सुविधा भी होगा और सामाजिक उन्नयन आर्थिक उन्नयन भी होगा तो अभी त्रिपुरा प्रोड्यूसेस अबाउट 2.63 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ मिल्क पर ईयर 7 इसमें अगर आउट ऑफ
7.2 लाख लीटर ऑफ मिल्क प्रोड्यूस पर डे हमारे यहाँ मिल्क प्रोड्यूस होता है 7.2 लाख लीटर। इसका मतलब है 5,000 लीटर पर डे अप्रोक्सीमेटली इज poured into the Moti milking. আসামনি পাণ্ডব হাসুনি মন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শানো কারেবো মানজাকা মন্ত্রী সুধাংশু দাস মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোমাতিয়া ন্যাশনাল ডায়েরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড চেয়ারম্যান মিনেশ শাহ এনিমেল রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ডাইরেক্টর ডক্টর নীরজ কুমার চঞ্চল খবই টেকুমনা দংর রাজক রাগুলিনি সিমি নারেনি ককথুম চিনি খরাং Krakshalo virtual ni bisingti khlaijangmani hakotani hubar mantri Shivraj Singh Chauhan bai kaisa koksa pandava asoka hasani hubar mantri Ratanlalna ashli koksa pandanuti koksana thangi hubar mantri Ratanlalna chaka hubar khlainrok ni kongno wan shoguino hakotani hubar mantri Shivraj Singh Chauhan kaisa koksa pandava asoka abai hinin ashlo dalbidal koklam shaka hubar mantri Ratanlalna নিয়ে আজকে কথা হয়েছে। আজকে ভার্চুয়াল একটা মিটিং হয়েছে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী আদরণীয় শিবরাজ সিং চৌহানের সাথে। এই মিটিংটা সারা দেশের প্রত্যেক কৃষিমন্ত্রী এবং দপ্তরে যারা সচিব রয়েছেন অফিসার রয়েছেন তাদের সাথে আলোচনা হয়েছে। বিষয়টা কি, আমাদের কৃষিমন্ত্রী কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী এতটা অ্যাক্টিভ, উনি আগাম সবকিছু প্রিপেয়ার থাকে। যদিও আমাদের দেশ খাদ্য স্বয়ম্বর, ধান থেকে আরম্ভ করে গম থেকে আরম্ভ করে মাছ সব সবজি এগুলি স্বয়ম্বর বিভিন্ন স্থানে, এটাকে বলে এল নিনো। এর প্রভাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে খরা পরিস্থিতি হতে পারে। সেই জন্য আগাম কৃষিমন্ত্রী রাজ্যের কৃষিমন্ত্রীর জন্য অ্যালার্ট থাকে। সেজন্য আজকে সকাল 10টায় উনি Bureau Report Chini Khorang Junior Multitasking Operator Groups in Non-Gazetted ni bagai 186 asok thai sopongsang na ZRBT ni bisingte tabuni simi ZBT AGMC ni doctor of private practice khlai manglak tamani hinke boroni basic salary ni 20% kabang khlai rizak nai abai hini no hasini montri shobawan harzaka gosimung Krakshalo kaisa kokthom panda khlai okong shaka montri Susanto Chaudhary Tangsula hasini montri okra Professor Dr. Manik Shah ni manjang mungo montri shobani kaisa koksa panda khlai sangmani Akoksa pandani bisingti dalbidal goshimung na harsaka Krakshalo kaisa kokthom panda khlai montri Susanto Chaudhary okongno shaklaikha Aslo goshimung na harsaka ZRBT ni bisingti 186 thai sopongsak na Junior Multitasking Operator Group C Non-Gazetted ni bagai GB Hospital te Agartala Government Medical College o samong khlaini Dr. Rokno Private Practice khlaina ni bagai saklia goshimung aboni bagai no borok ni basic salary ni 20% kabang khlai saknai বাহিনীর শাখা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সিদ্ধান্ত গতকাল যেটা হয়েছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা 186টা জুনিয়র মাল্টিটাস্কিং অপারেটরের পোস্ট জিআরবিটির মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে 186 জুনিয়র মাল্টিটাস্কিং অপারেটর গ্রুপ সি পোস্ট নন গেজেটেড 186টা জিআরবিটির মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে গতকালকে ক্যাবিনেট। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে গতকালকে ক্যাবিনেটে আমাদের যে জিবি পন্ড এবং এজিএমসি যে হাসপাতাল তাতে যারা ফ্যাকাল্টিরা এবং মেডিকেল অফিসাররা রয়েছে ডাক্তার যারা এখানে কাজ করেন চাকরি করেন সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মানে এতে করে 20% তাদের নন প্র্যাকটিসিং অ্যালাউন্স যারা বেতন পাচ্ছেন তাদের বেসিক পের উপর 20% বেতন বৃদ্ধি করা হবে, কিন্তু তারা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারবে না। এটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে। প্রাথমিকভাবে শুধু জিবি হাসপাতালের
মানে এজিএমসি, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এবং গোবিন্দ বল্লভ পন্ত হসপিটাল, জিবি হসপিটালে এই ডিসিশন কার্যকর হবে। সারা রাজ্যে কোথাও এটা কার্যকর হবে না, শুধু জিবির জন্য। ফ্যাকাল্টি যারা এজিএমসিতে রয়েছেন এবং যারা আমাদের জিবি হাসপাতালে রয়েছেন মেডিকেল অফিসাররা, তারা 20% বেসিকের উপর বেতন বৃদ্ধি বেশি পাবে, কি প্রোভাইডেড তারা প্র্যাকটিস করতে পারবে না প্রাইভেট প্র্যাকটিস। এই সিদ্ধান্ত গতকালকের ক্যাবিনেটে সেটা গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের কনসেন্ট নেওয়ার ব্যাপার আছে কিছু না, এটা তো সরকারি সিদ্ধান্ত, অর্ডার, এটা অর্ডার ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং এটা নোটিফিকেশন আকারে বের হবে। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় স্বাস্থ্য সচিব তার আগেও ডাক্তারের বিভিন্ন যে সংগঠন তাদের সাথে আলোচনা করেছে এবং কয়েক মাস আগেও এই প্রস্তাব একটা এসেছিল, কিন্তু কিছু কোয়ারিজ ছিল আমাদের যারা মন্ত্রীরা আমরা ছিলাম, সেই কোয়ারিজের জন্য এটা একটু ডেফার হয়ে যায়। গতকাল এই সিদ্ধান্তের জন্য আবার স্বাস্থ্য সচিব এই প্রপোজালটাকে উত্থাপন করেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সহ বাকি মন্ত্রীরাও তাতে কনসেন্ট প্রদান করেন। 20% বেসিকের উপর তাদের বেতন বৃদ্ধি করা হবে, এনপি নন প্র্যাকটিসিং অ্যালাউন্স। যারা এজিএমসি এবং জিবিতে ফ্যাকাল্টিরা রয়েছেন এবং মেডিকেল অফিসাররা রয়েছেন, তারা কোনো প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারবে না। কতজন হবে এই ক্ষেত্রে? এটা 350 উপরে হবে। এখন যদি কেউ সোয়ামোটো নিজে থেকে বলে না আমি প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করবো, জিবির চাকরি আমি করবো না, চাকরি ছাড়বে, সে চাকরি ছাড়তে পারবে, এটা তার বিষয়। কিন্তু সরকারি চাকরি থাকা অবস্থায় তাকে it's a mandatory it's a cabinet decision. Yes, sir. What exactly will be this? The practicing doctors and the faculty members in AGMC and GB Pant Hospital, they will be barred from private practicing whosoever they are on service. In turn, they will be given 20% hike on their basic pay. If anybody does not want to accept this condition, which has been passed by the government in the cabinet meeting, they may resign from their job. But as long as they are on the job, they have to comply with the decision of the cabinet. এটা কি রাজ্যের অন্যান্য হাসপাতালের ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে? এটা কেস স্টাডি হিসাবে এটা নেওয়া হয়েছে, কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসাবে, যে আমরা জিবির পরিকাঠামো একদিকে বৃদ্ধি করছি, কিন্তু পাবলিকের যে স্যাটিসফ্যাকশন সেটা অনেক সময় দেখা যায় কমপ্লেন আসছে, তাই এটাকে আমরা কেস স্টাডি হিসেবে নিলাম। পরবর্তী সময় আমরা এটা সারা রাজ্যের চিন্তা ভাবনা রয়েছে। Abahikino Ashlo Nico Park in Shamung Humung, Mathazak Tomanino Dibukok Shaka Modri Susanto Sodri. Zagatairono Kahamke Naikulu, they shall sing Zagna Shamung Humung. Razakoragli Nishimi Pronomnikok Tumchini Korang. Tripura Hospital drugs addicted Kabang Ongui Donka, Abonoti, Habang, Wanamao, Klaizak, Tomuni, Vision to drug Samuni, Yakni, Katuimano, Crocs of the Razakoragli, NSRCCO, 37 senior, Jala, 34 senior, Burete, 9 under 17, Shigla Shigli Roni state level in basketball, Tomono Sing Suiro Manipanda, Koksan and Tangai, Okono Shaka Hasani Montrokra, Professor Dr. Manik Shaha. Panda Koksan Tanga Hasani Montrokra Shaka Hasdo sports sector, Tabo Shakangzak, Sakango Tomuni, Asokaham, Scope Kuridomani, Fiaba Tabo Henke, Tomuni infrastructure, Shakangidonka. Tomuni Slay Kotorte Mungshane Shakari, Fiaba Tabo Famuni, Habaro, Kolokzak Hasani, Shigla Shigli Rock, Abonati, Wanazak Hasta Habang. Tongmung by Korongidonke, Shigla Shigli Rock, Famuni Manibe, Haxal.